Imagina por un momento que estás caminando por una feria espiritual, donde vendedores ofrecen sal ungida, rosas proféticas y agua bendita, prometiendo que estos objetos cargan poder divino para expulsar demonios y atraer bendiciones. Esta escena, que puede parecer familiar para muchos cristianos, revela una práctica que se ha infiltrado silenciosamente en las iglesias modernas. What's truly concerning is how believers are unknowingly shifting their faith from the living God to inanimate objects. La Biblia nos enseña que nuestra fe debe estar firmemente anclada en Jesucristo, no en amuletos o talismanes disfrazados de objetos sagrados. When we examine this practice through the lens of Scripture, we discover that it bears an unsettling resemblance to ancient witchcraft practices. El apóstol Pablo advirtió a los corintios sobre la importancia de mantener la simplicidad de la fe en Cristo, 2 Corintios 11:3, alertando contra cualquier desvío que pudiera comprometer la pureza del Evangelio. Esta transferencia de fe del Creador hacia la creación representa uno de los peligros más sutiles que enfrentan los creyentes modernos. Dios no necesita intermediarios físicos para manifestar su poder en nuestras vidas. La verdadera autoridad espiritual fluye directamente de nuestra relación íntima con el Padre Celestial, no de objetos materiales que podemos tocar o poseer. Cuando Jesús envió a sus discípulos en misión, no les entregó una bolsa llena de objetos mágicos o amuletos protectores. Instead, he gave them something far more powerful: spiritual authority through faith and prayer. En Lucas 10:19, Cristo declaró: «He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará». Notice how this power wasn't contained in a physical object, but rather in the spiritual authority granted through their relationship with God. La historia bíblica está llena de ejemplos donde Dios manifestó su poder sin depender de objetos, rituales. Cuando Moisés extendió su vara sobre el Mar Rojo, el poder no residía en la vara misma, sino en la obediencia del profeta a la palabra de Dios. Similarly, when Elijah called down fire from heaven, it wasn't because he possessed a magical amulet, but because he walked in intimate communion with the Almighty. Los objetos que algunos cristianos consideran ungidos pueden convertirse fácilmente en ídolos modernos, desviando nuestra atención del verdadero poder que reside en la oración ferviente y la fe genuina. La Biblia es clara cuando afirma en Isaías 42:8, «Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas». This verse reminds us that God will not share His glory with any created thing, including objects we might consider sacred or powerful. El peligro más sutil de esta práctica radica en cómo puede erosionar gradualmente nuestra dependencia de Dios. When believers start relying on blessed salt to protect their homes or prophetic roses to secure their future, they're essentially seeking shortcuts to spiritual victory. La verdadera vida cristiana requiere disciplina espiritual, oración constante, estudio de la Biblia y una transformación continua del corazón por el Espíritu Santo. These magical objects promise instant results without the need for spiritual growth or deeper relationship with Christ. Es como tratar de construir músculos espirituales tomando pastillas mágicas en lugar de ejercitarse en el gimnasio de la fe. La Biblia nos enseña en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Notice how this verse emphasizes seeking God Himself, not seeking objects that might represent Him. Cuando nuestra fe se transfiere a objetos físicos, perdemos la oportunidad de desarrollar esa relación íntima y personal que Dios desea tener con cada uno de sus hijos. The power of God flows through relationship, not through religious artifacts or blessed items that we can purchase or possess.
La historia del cristianismo primitivo nos muestra un contraste marcado con estas prácticas modernas. Los primeros discípulos no llevaban bolsas llenas de objetos sagrados cuando predicaban el Evangelio por todo el mundo conocido. Instead, they carried the power of the Holy Spirit within them, manifested through their transformed lives and unwavering faith in Jesus Christ, en Hechos 3:6. Cuando Pedro sanó al cojo en la puerta del templo, declaró: «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». His power source wasn't a blessed coin or holy relic, but the name of Jesus and the authority that comes through genuine faith. Esta simplicidad y pureza de la fe primitiva contrasta dramáticamente con la complejidad ritualística que ha invadido muchas iglesias contemporáneas. Los apóstoles entendían que el poder de Dios no puede ser embotellado, vendido o transferido a través de objetos materiales. La verdadera unción viene del Espíritu Santo, que mora en cada creyente genuino, no de aceites especiales o elementos físicos que podemos adquirir. When we examine the ministry of Jesus, we see that his miracles flowed from his divine nature and perfect obedience to the Father, not from magical tools or ritualistic objects. Esta tendencia hacia la dependencia de objetos ungidos puede llevarnos peligrosamente cerca del territorio de la brujería, donde el poder se atribuye a elementos físicos en lugar de al Dios viviente. The Bible warns us in Deuteronomy 18:10-12 against practices that seek to manipulate spiritual forces through physical means. Cuando los cristianos comienzan a creer que ciertos objetos poseen poder inherente para cambiar circunstancias o influir en el reino espiritual, están adoptando una mentalidad mágica que contradice los principios fundamentales de la fe bíblica. La verdadera autoridad espiritual se desarrolla a través de la intimidad con Dios, la obediencia a su palabra y la dependencia total en su gracia y poder. Instead of seeking blessed objects, we should be seeking the face of God through prayer, fasting, and meditation on His Word. La Biblia nos promete en Santiago 4:8, «Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros». This promise doesn't mention the need for special objects or magical items. It simply calls us to draw near to God with sincere hearts. As we transition to examine other practices that may have crept into modern Christianity, remember that true spiritual power always flows from our relationship with the living God, never from the objects we possess or the rituals we perform. En las iglesias modernas, es común escuchar anuncios de campañas especiales. 21 días de oración para el milagro financiero, 7 semanas de ayuno para encontrar pareja, o 40 días de declaraciones para la sanidad. These campaigns often promise specific results if participants complete the exact number of days or perform the prescribed actions with mathematical precision. What's troubling about this approach is how it reduces God's grace to a spiritual formula, as if divine blessings could be unlocked through the correct combination of religious activities. La Biblia nos enseña que Dios responde a corazones sinceros, no a calendarios perfectamente ejecutados. When Jesus taught his disciples to pray in Matthew 6:7, he specifically warned against vain repetitions, empty, mechanical prayers that rely on quantity rather than quality. El peligro de estos rituales repetitivos radica en cómo pueden transformar la oración de una conversación íntima con Dios en una tarea mecánica que debe completarse para obtener recompensas. This approach treats God like a cosmic vending machine. Insert the right amount of prayers, fasting, or declarations, and receive your desired blessing. La verdadera fe bíblica se basa en la relación, no en la repetición, en la sinceridad del corazón, no en la precisión matemática de nuestras actividades religiosas. Dios no está impresionado por nuestra capacidad de completar desafíos espirituales, sino por la genuinidad de nuestro amor y devoción hacia Él.
La matemática espiritual que caracteriza estos rituales repetitivos revela una comprensión distorsionada de cómo funciona la gracia de Dios. When believers are told that they must pray exactly 21 days for a breakthrough, or fast for precisely 7 weeks to receive their miracle, they're being taught that God's response depends on human performance rather than divine grace. Esta mentalidad convierte la fe en una transacción comercial, donde los creyentes pagan con sus obras religiosas para comprar las bendiciones de Dios. La Biblia claramente enseña en Efesios 2, 8, 9 que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. This principle applies not only to salvation but to all of God's blessings. They flow from His grace, not from our religious achievements. Cuando reducimos la oración a una fórmula matemática, perdemos la esencia de lo que realmente significa comunicarnos con nuestro Padre Celestial. Prayer becomes a duty to be performed, rather than a privilege to be enjoyed. La verdadera oración nace del corazón que busca a Dios, no del calendario que marca días completados. God is not impressed by our ability to maintain religious streaks, but by the sincerity of our hearts when we approach His throne of grace. El ejemplo de Jesús en el Getsemaní nos muestra el modelo perfecto de oración auténtica. Instead of repeating a formula or completing a prescribed number of days, Christ poured out His heart to the Father with raw honesty and complete surrender. En Lucas 22:42 Jesús oró: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Notice how this prayer wasn't about completing a ritual or fulfilling a religious requirement. It was about genuine communion with God and submission to His will. La oración de Jesús nos enseña que la verdadera espiritualidad se mide por la profundidad de nuestra relación con Dios, no por la duración o frecuencia de nuestras actividades religiosas. When we focus on completing spiritual challenges rather than cultivating spiritual intimacy, we miss the entire point of prayer and fasting. Estos rituales repetitivos pueden crear una falsa sensación de logro espiritual, donde los creyentes se sienten más santos por haber completado una campaña de oración, sin experimentar una transformación real en sus corazones. The danger is that we begin to trust in our religious performance rather than in God's unchanging character and love. True spiritual growth happens in the secret place of prayer, not in the public display of completed religious challenges. La Biblia está llena de ejemplos que contradicen la mentalidad de matemática espiritual que caracteriza estos rituales modernos. When the tax collector in Luke 18:13 simply cried out, "God be merciful to me, a sinner," Jesus declared that he went home justified, rather than the Pharisee who had completed all his religious duties. La mujer con flujo de sangre en Marcos 5:25-34 no tuvo que esperar 21 días o completar una campaña especial. Su fe instantánea la sanó inmediatamente. El ladrón en la cruz no tuvo tiempo para participar en rituales repetitivos, pero su simple confesión de fe le aseguró un lugar en el paraíso. Lucas 23:43. These examples show us that God responds to faith, not to formulas, to sincerity, not to systems. Cuando enseñamos a los creyentes que deben completar cierto número de días para recibir bendiciones, estamos contradiciéndoles la naturaleza inmediata y gratuita de la gracia de Dios. The thief on the cross reminds us that salvation and blessing can happen in a moment of genuine faith, not after completing a religious program. Esta verdad no minimiza la importancia de la disciplina espiritual, sino que la coloca en su contexto apropiado. Las disciplinas espirituales nos ayudan a crecer en intimidad con Dios, no a ganar su favor o manipular sus bendiciones. El riesgo más profundo de estos rituales repetitivos es que pueden aprisionarnos en una mentalidad legalista que contradice el espíritu del Evangelio. When believers feel obligated to complete specific numbers of days or perform exact quantities of religious acts,
They're operating under law rather than grace. Esta mentalidad puede generar culpa cuando no completamos los rituales perfectamente, o orgullo cuando sí los completamos. Ambas actitudes que alejan nuestros corazones de la humildad y dependencia que Dios desea. The Apostle Paul fought against this legalistic mindset throughout his ministry, reminding believers that Christ is the end of the law for righteousness to everyone who believes. Romans 10:4. Cuando convertimos la oración y el ayuno en fórmulas matemáticas, estamos regresando a un sistema de obras que Cristo ya abolió en la cruz. The beauty of the gospel is that God's love and blessings are not contingent on our religious performance, but on His unchanging character and grace. Instead of focusing on completing spiritual challenges, we should focus on cultivating a heart that seeks God simply because He is worthy of our love and devotion. As we explore further how certain practices can distort our understanding of biblical faith, remember that God is more interested in the condition of our hearts than in the completion of our religious calendars, and His blessings flow from relationship, not from ritualistic repetition. En muchas iglesias contemporáneas, es común escuchar frases como «Yo declaro prosperidad sobre mi vida», «Yo profetizo sanidad para mi familia» o «Yo tomo posesión de mi milagro». These declarations are often presented as spiritual keys that automatically unlock God's blessings, as if certain words possessed inherent mystical power independent of God's will. What's concerning about this practice is how closely it resembles New Age and esoteric beliefs, where words are thought to have magical properties that can manipulate reality. La Biblia nos enseña que las palabras tienen poder, pero ese poder fluye de Dios, no de fórmulas verbales que podemos memorizar y repetir. When believers are taught to use specific phrases as spiritual mantras, they're being led away from genuine faith toward a form of Christian witchcraft that seeks to control heaven through human declarations. La verdadera fe implica confianza en Dios y sumisión a su voluntad, incluso cuando las circunstancias no cambian según nuestros deseos. Jesus demonstrated this perfectly in the Garden of Gethsemane when he prayed, "Nevertheless, not my will, but yours be done." Luke 22:42. Esta actitud de rendición contrasta dramáticamente con la mentalidad de control que caracteriza el uso de declaraciones como mantras espirituales. El problema fundamental con tratar las declaraciones como mantras radica en la mentalidad subyacente que busca controlar a Dios en lugar de someterse a Él. When believers repeat phrases like, "I decree and declare," as if they were magical incantations, they're operating from a position of spiritual pride rather than humble dependence. La Biblia nos recuerda en Isaías 55:8-9 que «Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos», dijo Jehová. «Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos». This passage reminds us that God's wisdom and timing often transcend our human understanding and desires. When we use declarations as attempts to force God's hand or manipulate spiritual outcomes, we're essentially trying to make God conform to our limited perspective, rather than trusting His infinite wisdom. The danger is that faith becomes a technique for getting what we want, rather than a relationship of trust and surrender to what God knows is best. True spiritual authority doesn't come from memorized declarations, but from intimate communion with God and alignment with His purposes. Instead of trying to control heaven with our words, we should be allowing heaven to control us through God's word. La diferencia entre la oración bíblica y las declaraciones tipo mantra se encuentra en la actitud del corazón y el propósito detrás de las palabras. Biblical prayer seeks God's will and glory, while mantra-like declarations often seek personal benefit and control. Cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar en Mateo 6, 9, 13, el modelo que presentó comenzaba con
santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, colocando la gloria de Dios y sus propósitos antes que las peticiones personales. This prayer pattern shows us that authentic spiritual communication starts with worship and submission, not with demands and declarations. En contraste, las declaraciones tipo mantra típicamente comienzan con yo declaro, yo profetizo o yo tomo posesión, colocando al individuo en una posición de autoridad sobre las circunstancias. While believers do have a spiritual authority in Christ, that authority is exercised through humble obedience to God's will, not through presumptuous declarations of personal desires. The Apostle John reminds us in 1 John 5:14-15 that this is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything according to His will, He hears us. Notice how this promise is conditional on asking according to God's will, not on the specific words we use or the confidence with which we declare them. La práctica de usar declaraciones como mantras puede crear una falsa sensación de control espiritual que en realidad debilita la fe genuina. When believers are taught that they can speak their desires into existence through specific verbal formulas, they may become discouraged when their declarations don't produce immediate results. Esta desilusión puede llevar a cuestionar la fidelidad de Dios o la efectividad de la oración, cuando en realidad el problema radica en la metodología incorrecta, no en la falta de poder divino. La verdadera fe se fortalece en la espera, en la confianza durante la incertidumbre y en la paz que viene de saber que Dios está en control incluso cuando no entendemos sus caminos. When we rely on declarations as spiritual shortcuts, we miss the opportunity to develop the deep, abiding trust that comes from walking with God through both answered and unanswered prayers. The Bible teaches us in Romans 8:28 that all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. This promise doesn't depend on our ability to declare positive outcomes, but on God's sovereign ability to weave even difficult circumstances into His perfect plan. True spiritual maturity learns to trust God's goodness even when His answers differ from our declarations. El ejemplo de Job nos proporciona un contraste poderoso con la mentalidad de declaraciones positivas que prevalece en muchas iglesias modernas. Despite losing everything, his wealth, his children, and his health, Job never resorted to positive declarations to change his circumstances. En cambio, en Job 13:15 declaró, «He aquí, aunque él me matare, en él esperaré». This wasn't a positive confession designed to manipulate God, but a profound statement of trust in God's character regardless of circumstances. Job's faith was tested and refined through suffering, not through successful declarations of prosperity and health. His story teaches us that authentic faith sometimes requires us to trust God in the darkness, to believe in His goodness when we can't see His hand, and to worship Him even when we don't understand His ways. When we reduce faith to a collection of positive declarations, we rob ourselves of the deep spiritual growth that comes through genuine trials and authentic dependence on God. The most powerful prayers in Scripture often came from places of weakness and surrender, not from positions of confident declaration. As we continue to examine practices that may have subtly infiltrated modern Christianity, remember that true spiritual authority flows from intimacy with God and submission to His will, not from our ability to speak confidently about our desires or to declare positive outcomes through verbal formulas. La imposición de manos es una práctica bíblica hermosa y poderosa que ha sido distorsionada en muchas iglesias modernas, convirtiéndose en un ritual automático y masivo realizado sin discernimiento espiritual o dirección divina. What was once a sacred act of blessing, commissioning, and spiritual impartation has become a mechanical gesture performed on crowds of people without regard for spiritual readiness or divine timing. En muchos servicios religiosos, vemos líderes imponiendo manos indiscriminadamente sobre cientos de personas, prometiendo transferencias instantáneas de unción, sanidad o poder espiritual. This mass production approach to spiritual ministry
contradicts the careful, discerning manner in which Jesus and the apostles practiced this sacred act. La Biblia nos advierte claramente en 1 Timoteo 5:22. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. This warning from Paul to Timothy reveals that the laying on of hands carries spiritual weight and potential consequences that require wisdom and discernment. When this practice becomes a routine part of every service, performed without prayer, fasting, or seeking God's specific direction, it loses its sacred significance and can even become spiritually dangerous. The casual approach to laying on hands in modern churches often reflects a lack of understanding about the spiritual realities involved in this biblical practice. El contraste entre el ministerio de Jesús y las prácticas modernas de imposición de manos es sorprendente y revelador. When Christ laid hands on people, it was always with divine compassion, perfect timing, and supernatural results. En Marcos 6:5, leemos que en Nazaret no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Notice how even Jesus, in his divine wisdom, was selective about when and on whom he laid hands, and the results were contingent on faith and spiritual receptivity. His approach was never mechanical or indiscriminate. Each instance of laying on hands was guided by the Father's will and timing. En contraste, muchos ministerios modernos han convertido esta práctica sagrada en una línea de producción espiritual, donde las personas pasan rápidamente para recibir una imposición de manos automática, a menudo acompañada de promesas grandiosas pero resultados superficiales. The Apostles también practicaron la imposición de manos con cuidado y discernimiento, como vemos en Hechos 6:6, cuando fueron seleccionados 7 diáconos, y en Hechos 13:3, cuando Bernabé y Saulo fueron comisionados para su obra misionera. These examples show us that biblical laying on of hands was preceded by prayer, fasting, and careful consideration of God's will, not performed as a routine ritual for anyone who desired it. La advertencia paulina sobre no participar en pecados ajenos a través de la imposición precipitada de manos revela dimensiones espirituales profundas que muchos líderes modernos parecen ignorar. When we lay hands on someone without discernment, we may unknowingly become spiritually connected to their unresolved sin, rebellion, or spiritual bondage. Esta conexión espiritual puede tener consecuencias tanto para quien impone las manos como para quien las recibe, especialmente cuando no hay arrepentimiento genuino o transformación de corazón. The Bible teaches us that a spiritual authority carries a spiritual responsibility, and those who minister through laying on of hands must be prepared to bear the weight of that responsibility. En muchas iglesias, vemos personas que buscan constantemente la imposición de manos como si fuera una droga espiritual, buscando experiencias emocionales y sensaciones sobrenaturales, sin estar dispuestas a la transformación de carácter que debe acompañar el verdadero poder de Dios. This creates a dangerous dynamic where both the minister and the recipient focus on the experience rather than on genuine spiritual growth and relationship with God. The laying on of hands should be a sacred act that facilitates deeper communion with God, not a spiritual quick fix that bypasses the need for personal holiness and spiritual maturity. El peligro de buscar únicamente la unción en los cultos, sin una transformación de carácter correspondiente, lleva a experiencias emocionales, superficiales que pueden confundirse con encuentros genuinos con Dios. Many believers become addicted to the emotional highs that can accompany mass laying on of hands, but leave services unchanged in their daily lives, relationships, and character. Esta búsqueda de sensaciones espirituales, sin compromiso con la santidad personal, refleja una comprensión inmadura de lo que realmente significa experimentar el poder de Dios. The Bible teaches us in 2 Corinthians 3:18 that true spiritual transformation happens as we all, with unveiled face, beholding as in a mirror
the glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory to glory, just as by the Spirit of the Lord. This transformation is a gradual process that requires consistent devotion, not an instant experience that can be received through a quick laying on of hands. Cuando los creyentes buscan atajos espirituales a través de rituales repetitivos como la imposición masiva de manos, pueden perderse la obra profunda y duradera que Dios quiere hacer en sus corazones a través de la disciplina espiritual diaria, el estudio de la Biblia, la oración personal y la obediencia práctica a sus mandamientos. True spiritual power is cultivated through intimacy with God, not collected through religious experiences or ceremonial acts performed by others. La práctica bíblica de la imposición de manos debe ser restaurada a su contexto original de discernimiento espiritual, dirección divina y propósito específico. Instead of treating it as a routine ritual that can be performed on anyone who desires it, church leaders should return to the biblical model of seeking God's specific direction for when, how, and on whom to lay hands. Esta práctica sagrada debe estar precedida por oración, ayuno y una evaluación cuidadosa de la condición espiritual, tanto del que ministra como del que recibe. The goal should never be to create emotional experiences or to satisfy people's desire for spiritual sensations, but to facilitate genuine encounters with God that result in lasting transformation and spiritual growth. Cuando la imposición de manos se practica con discernimiento bíblico, puede ser un canal poderoso para la gracia de Dios, la sanidad divina y la impartición espiritual genuina. However, when it becomes a mechanical ritual performed without wisdom or spiritual sensitivity, it can open doors to deception, spiritual bondage, and false experiences that ultimately lead people away from authentic relationship with Jesus Christ. As we examine other practices that may have been influenced by non-biblical traditions, remember that every aspect of our spiritual life should be evaluated against the standard of Scripture and practiced with the wisdom and discernment that comes from intimate relationship with God, ensuring that our pursuit of spiritual experiences never replaces our commitment to spiritual transformation and biblical truth. En muchas iglesias contemporáneas, la música se ha convertido en una herramienta para inducir estados emocionales alterados que son confundidos con la presencia del Espíritu Santo. These services often feature songs with repetitive lyrics, hypnotic rhythms, and extended musical segments designed to create an atmosphere where people lose conscious control and enter trance-like states. Lo que resulta preocupante es cómo esta práctica se asemeja sorprendentemente a los cánticos chamánicos y rituales de brujería que utilizan la repetición musical para alterar la conciencia y facilitar experiencias espirituales. La Biblia nos enseña que la adoración verdadera debe ser en espíritu y en verdad. Juan 4:24, combinando la emoción genuina con el entendimiento claro, no sacrificando la razón en el altar de la experiencia emocional. When worship becomes primarily about creating altered states of consciousness, rather than expressing genuine love and reverence for God, we've crossed into dangerous spiritual territory. El apóstol Pablo enfatizó en 1 Corintios 14:15 la importancia de cantar con el espíritu, pero también con el entendimiento, estableciendo un equilibrio entre la expresión emocional y la comprensión racional que muchas iglesias modernas han abandonado. This biblical principle protects us from the manipulation and deception that can occur when our emotions are artificially or stimulated without the grounding of biblical truth and rational understanding. La diferencia entre la adoración bíblica y la manipulación emocional a través de la música radica en el propósito y el método empleado. Biblical worship seeks to honor God and express genuine devotion, while emotional manipulation seeks to create experiences and sensations that may feel spiritual but lack substance and truth. Cuando los líderes de adoración utilizan técnicas musicales específicamente diseñadas para inducir estados alterados de conciencia, están empleando métodos que tienen más en común con la brujería que con la adoración cristiana auténtica.
These techniques include excessive repetition of simple phrases, gradual building of musical intensity, use of specific rhythmic patterns that affect brainwave activity, and extended musical segments that bypass rational thought. La verdadera adoración bíblica involucra tanto el corazón como la mente, tanto la emoción como el intelecto, tanto el espíritu como el entendimiento. When music is used to shut down rational thought and create dependency on emotional experiences, believers become vulnerable to deception and false spiritual encounters. El rey David, quien escribió muchos de los salmos, combinaba pasión emocional con profundidad teológica, expresando sentimientos genuinos mientras mantenía una comprensión clara de quién es Dios y qué merece de nosotros. His worship was both heartfelt and thoughtful, both emotional and intelligent, providing a model that contrasts sharply with the mindless repetition that characterizes much contemporary worship music. El peligro de confundir sensaciones emocionales con experiencias espirituales genuinas es uno de los riesgos más serios que enfrentan los creyentes en la era moderna. When people are conditioned to associate God's presence with specific emotional states induced by manipulative music, they may begin to doubt God's presence in their lives when those feelings are absent. Esta dependencia de sensaciones emocionales puede llevar a una fe superficial que se basa en experiencias subjetivas en lugar de verdades objetivas reveladas en la Biblia. The Apostle Paul warned against being tossed to and fro and carried about with every wind of doctrine, Ephesians 4:14. And this warning applies to emotional experiences as well as theological teachings. Cuando nuestra fe se fundamenta en sensaciones que pueden ser artificialmente producidas, nos volvemos vulnerables a cualquier persona o sistema que pueda recrear esas sensaciones, independientemente de si provienen de Dios o de fuentes manipuladoras. La Biblia nos enseña que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. No por sentir o experimentar estados emocionales alterados. True spiritual encounters with God are characterized by lasting transformation, increased love for His Word, deeper commitment to holiness, and greater compassion for others, not just by temporary emotional highs that fade when the music stops. La música tiene un poder innegable para influir en nuestras emociones y estados mentales, y este poder debe ser usado con sabiduría y discernimiento en el contexto de la adoración cristiana. However, when this power is exploited to create artificial spiritual experiences, it becomes a form of spiritual manipulation that can lead people away from authentic relationship with God. En muchas iglesias, las personas salen de los servicios sintiéndose impactadas emocionalmente, pero vacías de verdad bíblica, habiendo experimentado sensaciones intensas, pero sin haber crecido en conocimiento de Dios o compromiso con su palabra. This creates a dangerous cycle where believers become addicted to emotional experiences and begin to measure their spiritual health by the intensity of their feelings rather than by the fruit of the Spirit in their lives. La verdadera adoración debe nutrir tanto el alma como el espíritu, tanto las emociones como el intelecto, tanto el corazón como la mente. When music is used responsibly in worship, it enhances our understanding of God's character, helps us express genuine devotion, and facilitates authentic communion with our Creator. But when it's used to manipulate emotions and create dependency on sensational experiences, it becomes a tool of deception that ultimately hinders rather than helps our spiritual growth. The freeing goal of Christian worship should be to encounter the living God as He has revealed Himself in Scripture, not to create artificial experiences that make us feel spiritual, but leave us unchanged in character and commitment. La solución a este problema no es eliminar la música de la adoración, sino restaurarla a su propósito bíblico de expresar verdades sobre Dios y facilitar la comunión auténtica con Él. Biblical worship music should be rich in theological content, clear in its message,
and designed to engage both the heart and the mind in meaningful expression of faith, en lugar de repetir frases vacías hasta el punto del trance. Deberíamos cantar himnos y canciones que nos enseñen sobre el carácter de Dios, nos recuerden sus obras poderosas y nos inspiren a vivir vidas que le honren. The Psalms provide an excellent model for worship music that combines emotional expression with doctrinal depth, personal experience with universal truth, and heartfelt devotion with thoughtful reflection. When we sing songs that are biblically grounded and theologically sound, we're not only expressing worship, but also teaching our hearts and minds important truths about God. Esta clase de adoración fortalece nuestra fe, profundiza nuestro entendimiento y nos prepara para enfrentar los desafíos de la vida con sabiduría bíblica en lugar de dependencia emocional. As we continue exploring practices that may have subtly influenced modern Christianity, remember that authentic worship engages the whole person, spirit, soul, and body in genuine response to who God is and what He has done, creating experiences that are both emotionally satisfying and intellectually honest, both spiritually enriching and biblically sound. En algunas iglesias modernas, los elementos sagrados de la cena del Señor y del bautismo han sido distorsionados, tratándolos como si poseyeran poderes místicos inherentes, en lugar de ser símbolos sagrados de verdades espirituales profundas. This dangerous trend transforms the bread and wine of communion into magical remedies, and baptismal water into a mystical element with supernatural properties. Vemos creyentes que guardan pan de la comunión como si fuera medicina divina, o que buscan agua bendita del bautismo como si tuviera propiedades curativas especiales. What's deeply concerning about this practice is how it shifts focus from the spiritual realities these symbols represent to the physical elements themselves. La Biblia nos enseña que el poder no reside en el elemento físico, sino en la fe y obediencia del creyente, y en la obra redentora de Jesucristo que estos símbolos representan. When we begin to attribute magical properties to communion, bread or baptismal water, we're falling into the same error that plagued the Israelites when they began to worship the bronze serpent that Moses had made. 2 Kings 18:4. El rey Ezequías tuvo que destruir este objeto porque el pueblo había comenzado a adorar el símbolo en lugar de adorar a Dios. This historical example warns us about the human tendency to transform symbols into idols, and sacred representations into magical objects. La cena del Señor fue instituida por Jesús como un memorial de su sacrificio, no como un ritual mágico con propiedades curativas. En 1 Corintios 11, 24, 25, Cristo declaró: «Haced esto en memoria de mí», estableciendo claramente que el propósito de la comunión es recordar y proclamar su muerte hasta que Él venga. The power of communion lies not in the bread and wine themselves, but in what they represent, the broken body and shed blood of Jesus Christ for our salvation. Cuando los creyentes comienzan a tratar el pan como medicina física o el vino como antídoto contra enfermedades, están perdiendo completamente el significado espiritual de este sacramento sagrado. The Apostle Paul warned the Corinthians about taking communion unworthily, not because the elements were magical, but because they were failing to discern the espiritual significance of what they were doing. 1 Corintios 11:29. Esta advertencia nos recuerda que la efectividad de la cena del Señor depende de la condición del corazón del participante y su comprensión de lo que Cristo hizo en la cruz, no de las propiedades físicas del pan y el vino. When we transform communion into a magical ritual, we rob it of its profound spiritual meaning and reduce it to a superstitious practice that has more in common with paganism than with biblical Christianity. El bautismo, similarly, has been distorted in some churches from a symbol of a spiritual death and resurrection to a magical ritual where the water itself is believed to possess
supernatural powers. La Biblia enseña claramente que el bautismo es un símbolo externo de una realidad interna, la muerte al pecado y el nacimiento a una nueva vida en Cristo. En Romanos 6:4, Pablo explica: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Notice how the emphasis is on the spiritual transformation that the baptism represents, not on the water itself. When people begin to attribute magical properties to baptismal water, seeking to collect it, or use it for healing purposes, they're missing the entire point of this sacred ordinance. Un bautismo sin cambio interior es simplemente un baño, como muchos han observado correctamente. The power of baptism lies in the genuine repentance and faith it symbolizes, not in the H2O molecules that make up the water. This distortion of baptism's meaning can lead people to trust in the ritual rather than in the spiritual reality it represents, creating false assurance of salvation based on a physical act rather than on genuine heart transformation. El riesgo más profundo de ritualizar estos elementos sagrados es que transforma símbolos en fetiches, banalizando la profundidad del sacrificio de Cristo y reduciendo la fe cristiana a una colección de prácticas supersticiosas. When believers start treating communion bread as a lucky charm or baptismal water as holy medicine, they're operating from a magical worldview that contradicts the rational faith that Christianity represents. La fe bíblica se basa en verdades históricas y realidades espirituales, no en propiedades místicas de objetos físicos. This fetishization of sacred symbols can lead to spiritual defeat because it encourages believers to trust in things they can see and touch, rather than in the invisible God who saves by grace through faith. The danger is that people may feel spiritually secure because they've participated in rituals or possess sacred objects, while their hearts remain unchanged and their lives continue in patterns of sin and rebellion. True spiritual power comes from a transformed heart that trusts in Christ's finished work, not from participation in religious ceremonies or possession of blessed objects. When we confuse the symbol with the reality, we risk missing the genuine transformation that God desires to work in our lives through the spiritual truths these symbols represent. La solución a esta distorsión no es eliminar estos sacramentos sagrados, sino restaurar su significado bíblico y practicarlos con la reverencia y comprensión que merecen. Both communion and baptism are beautiful and meaningful when understood and practiced according to biblical principles, serving as powerful reminders of spiritual truths and opportunities for genuine worship and commitment. La cena del Señor debe ser observada con corazones que genuinamente recuerdan y agradecen el sacrificio de Cristo, no con mentes que buscan beneficios mágicos de los elementos físicos. El bautismo debe ser practicado como una declaración pública de fe genuina y compromiso con una nueva vida en Cristo, no como un ritual mágico que automáticamente confiere bendiciones espirituales. When these ordinances are practiced with proper understanding and sincere hearts, they become means of grace that God uses to strengthen our faith and deepen our commitment to Him. However, when they're distorted into magical rituals focused on physical elements rather than spiritual realities, they become obstacles to genuine faith rather than aids to spiritual growth. As we conclude our examination of practices that may have been influenced by non-biblical traditions, remember that true Christianity is characterized by faith in the living God revealed in Scripture, not by dependence on religious objects or magical rituals, and that the power of God is accessed through relationship with Him, not through manipulation of physical elements or performance of superstitious practices. Después de explorar estos 6 rituales que han infiltrado sutilmente el cristianismo moderno, una pregunta surge naturalmente. ¿Cuántos de estos has practicado sin darte cuenta? La verdad es que muchos creyentes sinceros han caído en estas prácticas porque parecen espirituales en la superficie, pero cuando las examinamos bajo la luz de la Biblia,
revelan su verdadera naturaleza. La fe auténtica no necesita atajos, objetos mágicos ni fórmulas repetitivas. Jesucristo ya pagó el precio completo en la cruz, y su gracia es suficiente para todas nuestras necesidades. Cuando dependemos de rituales en lugar de relación, estamos cambiando lo eterno por lo temporal, lo espiritual por lo carnal. Ahora quiero saber de ti. ¿Cuál de estos rituales te impactó más? ¿Has reconocido alguna de estas prácticas en tu vida o en tu iglesia? Comparte tu experiencia en los comentarios. Tu testimonio puede ayudar a otros creyentes a discernir entre la verdad bíblica y las tradiciones humanas. Si este contenido te ha abierto los ojos y quieres seguir creciendo en discernimiento espiritual, suscríbete al canal ahora y activa las notificaciones. No te pierdas nuestros próximos videos donde continuaremos exponiendo verdades que pueden transformar tu vida espiritual. Mira el próximo video que aparece en tu pantalla. Allí revelaremos más prácticas que han distorsionado la fe cristiana y cómo puedes protegerte de ellas. Recuerda, la verdad te hará libre, pero primero puede incomodarte. Mantente firme en la palabra de Dios y que su Espíritu te guíe a toda verdad. Hasta el próximo video, que Dios te bendiga abundantemente.